तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम चैनल प्लान जीटी एजुकेशन क्लास यूट्यूब चैनल स्वागत। तो देखिन प्लान देख रही है तुम रही आनुअल एग्जाम 26 देख क्लास नवम श्रेणी देख ये प्लान देख कॉपीराइट प्लान ये ओस्टा अच्छी कि प्लान मुझे सेफ्टी देख जानते प्लान बोर्ड एग्जाम रीड क्वेश्चन के रिक्स अच्छी तो से सेफ्टी ब्लर कर देती ओके कितु तुम सेट ए देख संपूर्ण रीड क्वेश्चन कर सामाजिक विज्ञान रही ओके प्रथम पत्र रही चलो बेस्ट क्लास स्टार्ट कर तो ये आंसर की सहित भी अच्छी तो देखिए तो चकचिन्ह अच्छी चकचिन्ह अच्छी जानवे 100% रियल क्वेश्चन अच्छी चकचिन्ह नथिव जानवे प्लान से फेक क्वेश्चन देख आउ गोटे प्रूफ प्लान देख रही देखिए प्लान टिके रुहतु हाँ यही देख जब प्लान चकचिन्ह अच्छी जानते प्लान चकचिन्ह अच्छी 100% रियल क्वेश्चन अच्छी चकचिन्ह नथिव मैंने जानवे से प्लान फेक क्वेश्चन अच्छी तो ये चकचिन्ह अच्छी मैंने जानते 100 to 100% प्लान रियल क्वेश्चन अच्छी ये प्लान फेक क्वेश्चन नुह तो जितने सब क्वेश्चन सब जगह प्लान एग्जाम ही होता तो ये प्लान संपूर्ण प्लान 1 ରୁ 50 क्वेश्चन आंसर देखा तो पूर्व वीडियो में 1 ରୁ प्लान 29 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन करूँ तो ये वीडियो फुल प्लान 1 ରୁ 50 नंबर देखा ओके तो जो प्लान चैनल नुआ चैनल से सब्सक्राइब कर पाखे बेल ऑल पे रखता जहाँ मुझे नाना वीडियो अपलोड करें आप सर्वर नोटिस पहुँच पार तो रही आनुअल एग्जाम 26 नवम श्रेणी देख सामाजिक विज्ञान प्रथम पत्र रही कॉपीराइट ओस्टा रही प्लान सामाजिक पत्र तुम हिस्ट्री और जोग्राफी देखिए तो प्रथम चकचिन्ह अच्छी मैंने जानते रियल क्वेश्चन अच्छी चकचिन्ह न रही जानवर से फेक क्वेश्चन अच्छी तो चकचिन्ह अच्छी जानते संपूर्ण रियल क्वेश्चन अच्छी तो जितने सब पूर्व विज्ञान क्वेश्चन देती सब पिला एग्जाम परीक्षा ही बसता तो एथर भी पढ़ो पाने ओके तो प्रथम क्वेश्चन भारत प्रमाण समय निर्णय कर स्थान जो राज्यर अंतर्गत तो आंसर जो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश नेक्स्ट 2 नंबर खोजी द्वाच भूमि रूप क्यों नदी प्रभावित अंचल अधिक देखा जाए आंसर हम सी सिंधु 3 नंबर खोजी देवमारी पर्वत शृंग ओडिशा क्यों जिले में संपूत आंसर बी ओके कोरापुट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 4 नंबर खोजी क्यों भूमिकंप तीव्रता मपा जाए आंसर हम डी रेक्टर 5 नंबर हिमालय उत्पत्ति दृष्टि क्यों नदी भिन्न आंसर हम कावेरी ओके नेक्स्ट 6 नंबर 6 नंबर जीवापुर जो भी चैनल नुआ चैनल छोटे सब्सक्राइब जल्दी 2 लाख सब्सक्राइब जिते 2 लाख सब्सक्राइब आम से सब्जेक्ट रियल क्वेश्चन करेक्ट आंसर कि नहीं प्लान तो 6 नंबर महानदी क्यों जिले में ओडिशा को प्रभाव कही आंसर हम झारसुगुड़ा तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लान 7 नंबर क्वेश्चन कहला जय सालेमर सहर क्यों मरुभूमि अंतर्गत आंसर हम सी थर 8 नंबर कहे पृथ्वी सर्वाधिक वृष्टिपात होता अंचल नाम कौन तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी आंसर हम माई सुनराम तो 9 नंबर कहे केबे ओडिशार स्मरणीय महात्या होता आंसर हम ऑप्शन ए अक्टोबर 29 1999 ओके तो नेक्स्ट 10 नंबर ओडिशार प्राकृतिक परिवेश मध्य क्यों अरण्यटी उपस्थित ना तो आंसर हम बी कांत्य चिरहरित तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 11 जब जो कही दूसरी मेम्बरशिप नहीं जाऊँ 7 कैश मेम्बरशिप तार 100 to 100% सब दिखाऊँ तो अलरेडी तुम सब्जेक्ट पार्ट हो तो जल्दी जाए सब्जेक्ट पार्ट मेम्बरशिप नहीं जातु तो ये आम ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन डिस्कसन हो आंसर सहित प्लान तो 11 क्वेश्चन क्षुद्र सुंदर वर्ण क्यों देखा जाए आंसर हम बी गंगा मुहान तो 12 नंबर कहे हाथी और बाघ मानक उद्दिष्ट केरल एक जातीय उद्यान नाम कौन तो आंसर हम सी ओके तो यहाँ गंगा मुहान यहाँ सी फेरी आर ओके तो ये सब आंसर अच्छे देखी नि 13 नंबर तो 13 नंबर देखो ओडिशा एकमात्र संरक्षित जलमंडल नाम कौन आंसर हम बी ओके शिमिलीपाल ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लान 14 नंबर क्वेश्चन कहला जनसंख्या और गोष्ठी गेम गोष्ठी अंतर्गत कार्यक्षम आंसर हम सी युव गोष्ठी 15 कहे 15 कहे 7 तदुध बयसर व्यक्ति जे गोटे भाषा को लिखि पढ़ी बुझी पारि कौन विवेचना करा आंसर हम साक्षर तो देख यहाँ आंसर हम साक्षर जो आइस चांसलर तो यहाँ कहला 15 कहला 7 बाई यहाँ कहला 15 17 नंबर 16 नंबर जा तो 16 नंबर विकशिष्ट राष्ट्र मानक क्योंटी क्षेत्र अभिवृद्धि अधिक नियुक्त होती तो प्लान आंसर तुम निजे करते प्लान तो भाग ना मेम्बरशिप सब क्वेश्चन आंसर दिखाई तो 17 क्वेश्चन आणविक विस्फोरण क्यों प्रकार मानवीय विपत्ति अटे तो आंसर हम ए परिचालनागत 18 क्वेश्चन विश्ववासी स्वास्थ्य समस्या दिगरे कार्य रित अंतर्जातीय संस्था नाम कौन तो आंसर जुब सी हु तो प्लान नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्यों सड़क दुर्घटना कारण नुहे आंसर हम ए कहे हेलमेटर
ଓକେ ସରି ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି କ'ଣ? ଚାନ୍ସର ହେବ ମୃତ୍ୟୁହାର। ଓକେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଟି କ'ଣ? ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ ହାରର ହ୍ରାସ। ତ 21 ନମ୍ବର ପ୍ଲାନ୍ ଯିବା। ତ 21 ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆସିବ ଜାତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। 22 ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିରେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ? ଚାନ୍ସର ହେବ ଏ ଆସିବ ବିକଶିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। 23 ନମ୍ବର ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ଆସିବ ହେବ ଏ ଓକେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ। 24 ନମ୍ବର ଅଛି ବଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଚାନ୍ସର ହେବ ଡି ଯାହାକି ହେବ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଦୁପଯୋଗ। 25 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଚାନ୍ସର ହେବ ବି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 26 ନମ୍ବର ଭାରତ ପ୍ରଥମ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସହିତ ଉପନିବେଶକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ କରିଥିବାକୁ ଦେଶଟି କିଏ? ଚାନ୍ସର ହେବ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ତ 25 ନମ୍ବର ଗଲା। ତ 25 ନମ୍ବର ଗଲା ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନି ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଆହେଉଛି। ଓକେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଜଲ୍ଦି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଦିଆହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ ଚକଦିନ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେ 100% ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଚକଦିନ ନଥିବ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇଟା ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଓକେ ତ ଚକଦିନ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେ ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 27 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ସାମ୍ୟବାଦ ଓକେ ସମାଜବାଦ ସମତାର ବାର୍ତ୍ତା ଫସଲ ଲାଭ କରାଇବା ବିପ୍ଳବର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ତ 28 ନମ୍ବର କହୁଛି କିଏ ଇଟାଲୀ ଫାଶୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ବିନେଟୋ ମୁସୋଲିନି। ଓକେ ତ 29 ନମ୍ବର କହିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ସପ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ଏ 1983। 30 ନମ୍ବର ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବିଶ୍ୱର ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କେଉଁ ଯୋଜନା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। 31 ନମ୍ବର ଦେଖା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମହୋଦର ଓ କନ୍ୟା ସଂଗ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ସି ଓକେ ସିଂହର। ତ 32 ନମ୍ବର କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ତ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଂସ୍କୃତ। 33 ନମ୍ବର ଅଛି ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ଅଛି ଆନ୍ତଃବେଶାନ୍ତର। 34 ନମ୍ବର ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତା ଭାବେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ଏ ଦେବ। 35 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୌର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ। 36 ନମ୍ବର କହିଦେଖ କଥାକାଲି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ଏ କେରଳ। 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ପୋଚମପଲ୍ଲୀ। ଓକେ ତ 38 ନମ୍ବର ଯିବା ଚକଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ 2 ଲାଖ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଥିରେ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା। ଓକେ ଆନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ ପିଲା ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇଯିବା ମେମ୍ବରସିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଚକଚିହ୍ନ ଅଛି ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ। 38 ନମ୍ବର କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଧୁନିକ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି? ଆନ୍ସର ବି ବଡ଼ଗଡ଼। ତ 39 ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିତ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 40 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ। 41 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଚତୁର୍ଥ। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦେଖ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। 43 ନମ୍ବର କହିଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ସ୍ୱୀଡେନର ପ୍ରଥମ କରି କବି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ଡି 1776। 44 ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ରଚୟିତା କିଏ ତ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ସି ଓକେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତ 45 ନମ୍ବର ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ ବି ବମ୍ବେ। 46 ନମ୍ବର ଦେଖ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି କେବେ ଆମର
ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ 1961 ମସିହା। 47 ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନକୁ ଭାରତ କେଉଁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ। ଓକେ, ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ। ତ 47 ହେଉଛି 1688 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିବା ଜନ ବିପ୍ଳବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। ଓକେ, ହେଉଛି ଗୋରିଆସ୍ ଲିଭୁନସ୍। ତ 49 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ଓକେ, ଏହି ଯାଇଥାଏ ୱାସିଂଟନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପାଇଁ 50 ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଓଟିଓ। ଓକେ, WTO। ତ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ 100% ଡିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଦେଖ ତୁମ ଚକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଡିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ପିଲା କପିରାଇଟ୍ ଓଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ 100 to 100% ଡିଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ପିଲା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବ। ନହେଲେ ପିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତିକି 2 ଲାଖ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 2 ଲାଖ୍ କେମିତି ହେବ ପ୍ଲାନ୍ ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଲାଖ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ରଖିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚ୍।